বন্দে মাতরম ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিরোধীরা, আর সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করে লোকসভায় বিরোধীদের পাল্টা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? বন্দে মাতরমকে ইস্যু করেছিল বিরোধীরা, তাকে ভোঁতা তো করলেনই, উল্টে সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করেই বিরোধীদের তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে আলোচনা হয় লোকসভায়। সেখানেই মুসলিম লীগের নাম নিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। সম্প্রতি বন্দে মাতরম ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যসভায় বন্দে মাতরমের মতো দেশাত্মবোধক স্লোগানকে কিভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে মোদী সরকার। এদিন কোচবিহার যাওয়ার পথে ফের এ নিয়ে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? देशेर सम्बन्धे যারা জানে না তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। বিরোধীদের তোলা বন্দে মাতরম ইস্যুকে সামনে রেখেই এদিন বিরোধীদের নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। অপারেশন সিঁদুর হোক বা এসআইআর, একের পর এক ইস্যুতে সংসদে আলোচনার দাবিতে সরব হতে দেখা যায় বিরোধীদের। কখনো সেই দাবি মেনে নেয় সরকার, কখনো আবার তা উড়িয়ে দেয়। এবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেও এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সুর চড়ায় বিরোধীরা। সেই দাবি সরকার মেনে নিলেও ঠিক হয় সোমবার আলোচনা হবে বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে, আর মঙ্গলবার আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। এসআইআর নিয়ে সংসদে শাসক দলকে কোণঠাসা করতে যখন প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধীরা, তখনই বন্দে মাতরমকে সামনে রেখে আক্রমণের ঝড় তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों? নিউজ 18 বাংলা। প্রধানমন্ত্রীর মুখে বঙ্কিমদা সম্বোধন। বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তিতে আজ লোকসভায় আলোচনা ছিল, আর সেখানেই বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা সম্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिमदा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वंदे मातरम का जन्म हुआ।
1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। বঙ্কিম দাস সম্বোধন শুনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝেই আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। মোদির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সিপিআইএম। খুব দুঃখজনক ব্যাপার, বন্দে মাতরমের উপর বিতর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 3 বার বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম দা বলেছেন। তারপর আমি বাধ্য হলাম আপত্তি করতে এবং বলতুম যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোককে দাদা বলে না, বাবু বলে। কিন্তু যা ক্ষতি সেটা হয়ে গিয়েছে, রেকর্ডে ঠেকে গেল পার্লামেন্টের প্রসিডিং এ যে প্রধানমন্ত্রী এটাও জানেন না যে কিভাবে একজন বাঙালি মহৎ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়। ওরা বাংলায় ভোট পাওয়ার জন্য বাংলায় এটা ওটা বলছে, কিন্তু বাঙালি সেন্টিমেন্টকে কি করে সম্মান দিতে হয় সেটা এখনো বিজেপির কোন নেতারই জানা নেই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে এমন সমস্ত আচরণ করছেন যা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষের যারা পতিতযশা মানুষ ছিলেন, যারা ভারতবর্ষকে সম্মানের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে সমপর্যায়ে রাখতে চান কেন? তিনি ইতিপূর্বে নিজেকে তো বলেছেন তিনি অজৈবিক, এবং ঠিক অজৈবিক প্রাণীর মধ্যে আচরণ করছেন। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের মধ্যে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন, তাদের কোনো কার্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পিছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনা স্পর্ধা কি করে আসে। হিন্দিতে দাদার সম্বোধন সম্মানের মন্তব্য বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খার। হিন্দিতে দাদা বলে এটা অনেক রেসপেক্ট হয়ে যায়। এবার যখন সৌগতবাবু বললেন যে দাদা বলবেন না, তখন বলো বঙ্কিম বাবু। তো একটা কথা হচ্ছে, হিন্দি আর বাংলার মধ্যে এই জায়গাটা আমাদের অনেক সময় হয়, কিন্তু বাবু বলে সেটা প্রধানমন্ত্রী বললেন তো সৌগতবাবুকে যে হ্যাঁ নিশ্চিত হয়, আপনি যেমন বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে খুদ ধরেন। আরে তৃণমূল কংগ্রেস যে খুদগুলো ধরছে, আর বিজেপি সেই কাজগুলো ভালো কাজগুলো করেছে বাঙালিদের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্কিম দা সম্বোধন দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি। তবে যদি এটা বলা হয়ে থাকে তাহলে সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো উনি কিছু ভেবে বলেননি, এটাও হতে পারে, হয়তো মনে মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তৃণমূলের আপত্তিতে ভুল শুধরে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে ভুল নাম। এবার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীর মুখে বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने
बंकिम चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने 2 टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। বন্দে মাতরম নিয়ে আজকে সংসদে লোকসভায় যে আলোচনা শুরু হলো, সেই আলোচনা শুনে প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারবার বলছেন বঙ্কিম দা, মানে মনে হচ্ছে যেন চায়ের দোকানে একসঙ্গে আড্ডা দেন। গোটা যে ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই বাংলার মানুষ মেনে নেবেন না। এবং শুধু উনি নন, তারপরে দেখা গেল আরেকজন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের, তিনি এবার বলছেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। বাংলার প্রতি আক্রোশ, বাংলার প্রতি যে ঘৃণা এবং বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিকভাবে অপমান করবার যে দীর্ঘ তালিকা, তাতে নতুন সংযোজন হচ্ছে বঙ্কিম দা।